Di idudot no unsay trabaho sa isa ka bookkeeper. The worksheet is the most important part or to dili na siya financial statement. Mo ni siya working process na to, table ba? Dadi aga component ta. Without this, you cannot set up everything. How could you imagine na adjustment? Oh, di ba? Adjusted trial balance. You will never know these things kung you don't have a worksheet. So, sample lang sa niya sa ako lang ikuan din wala po ko. Oh. Siyempre, you understand, unahon ninyo ang trial balance sa beginning, di ba? Kung sa'yo given. So, all of this, giset up ni mo itong cash. Sample lang, sa cash, I go to the ledger. Sample lang, what is cash in the ledger? Pag-prepare sa trial balance. Kung asa ang figure gikan. $73,148. So I go to the trial balance. 73,148. Kita ninyo na? So you know, the trial balance comes from the ledgers. All of these balances, the ledgers. Oh. So ang saan itabo sa merchandise inventory sa una, 90 man no? 90? Oh, 90 pa. So wala pa nag-close. Oh. There was that inventory pa. Wala pa nag-close. So all of this are all in the ledger. Wala pa na-close. Naatanan tama. All of this. Ikan sa atong ledger. So tanaw ninyo, nag-close ba to ang atong ledger? Balance ba? As I said, from the very beginning, ang trial balance, dili gani ka magbalanse, ay mag-all na ta. Wala na kay na lipat, na kay na mali pag-transfer sa amount. Diba? Ang 0, nahimo nimo 8. Ang 8, nahimo mo 0. Ang 1, or say, malaan nimo 4. So, importante yun, balanse. But anything you do, di ba, ingon ko, what you do in the debit, you should do in the credit. So, both of this should be balanced. The very start. So, trial balance na siya. Then, from the trial balance, i-transfer natin din sa worksheet. There. Carry it over lang ang balance nimo. $224,548 ang balance. Now, sugod na ang work, ang pagsabot sa adjusting. What did we do? One of the adjustment dito, ang imong supply. Ang imong 6,000 di na mao. So, the adjusting entry 4,300. Unsay tubag ani kung credit na dia, debit is the supply expense. Timanan ninyo na isa-isaon ko na para masabtan. Supply expense, debit, credit. Now, what happened? Sa sunod, adjusting entry, ang atong beginning inventory, beginning inventory 90, gisira, gi-credit. Asa paingon? 90,000 sa cost of goods sold. Maminaw, makita ba ninyo what I'm talking? Hello? Yes, sir. Okay, wala gating ko. Basi niya. Sige ko, istorya. Ga-record di mo na yan? Sige, thank you. Record na lang an kay dili na ko masulot yung kaning bandi. Saan bandi cam din sa madlo ko basi niya mausap ang program katulang WPS. Di ko mo gamble kayo niya madisgrasya ni din akong mamora gini akong computer gagamiton na wala na ko mapilay ko. Wala na ko itudo kung later on na ikaw na lang siya mag-record. That is the concern of ako lang gusto ko tabangan kato mga dili katunga na makaapas.
kay lisod ba ni atis ka mo, nagsakripisyo mo, you are here, you can see how we are doing, how we are working. Pero katulad yung mga absent na may sila yung reason, example like si Mariel, wala daw ang signal, wala yung bata G, wala akong apo. Wala daw hihinay daw yung signal, na yung uban, wala sila yung mga gamit, mga cellphone, uban nagatrabaho pa sa fieldwork, wala na kong mahimugid, anak. It is now your lookout out kasi we are already ingon pa. We are on this very critical point. Ako makaingon. Dili ni pwede absinan. Kung absinan ni mo ni wala na akong mahimo. I cannot repeat this, di ba? Kita mo, pagaw na akong tingog, mag-istorya-istorya. Kamu na lang magsabot sa ilang mga classmate ninyo, mga tabang, tuduhan na lang ninyo. Okay. So I'm trying to show to you what is this worksheet. Labi na katong previous, kabalo naman mo. But I want to repeat this because this is a very different thing. Different game, game changer. Usab. So okay. Merchandise inventory and sa katapusan na siya din gi-credit tapos gi-debit siya din Look, since nawala na ning beginning, nakapuli ning 75 na and now mahimong beginning. So, 90,000 debit o 90 dia, zero na siya. So, this is a new 75 mo carry sa next accounting adjusting entry. You can see here. Diba? The cash, carried over, receivable, padayon, supply, nausap na, and you have a new merchandise inventory. Accounts payable as is, ang imong capital sa Rosalet as is, sales. Carried sila gyapon kay we are talking about the adjusted unsa na sad. So makita ninyo sa adjusted as I will transfer all this account, di ba? From this side sa trial balance, the adjustment unsay may tabo sa ila baluman mo, no? Debit. I-add ninyo na. O bisan i-imo nimo ana. Pero I only try to show 90 dia, 90 credit. Ang nabilin, 75 na lang. O, that's how you look at it also. Kung gusto nimo add or minus, nana nimo. Resulta magyapong ka ana. So you see the debit and the credits from the adjustment to the adjusted trial balance. So once you have done that, mutano na sa ubos. Balanse ba ta? Oh, see? Balanse gyapon. Oh, ang naitabo. 24 o 25, 48, I don't know ha. Pareha magyapon. Ang changes. So, after that, ang next movement ninyo din is balik ka. Wala ko magamit ko sa kwan May tabo, you have to transfer na to the ang gigamit karan pa ni siya ha? Pero wala na ko tayo mag-change yan Statement of Financial Performance. But mausap ba di na ako mag-change later on na. Kaya mag-reformat ka na mausap. Tapos kaning PICAS, Statement of Financial Position. Debit, credit. So all the debit, permanent account, real accounts are transferred up to the kini makita ni mo, no? Capital, Rosalet, taman diya. Carried. Take note ha, ang beginning balance sa merchandise inventory is 75 na, wala na to 90. Kaya remember, ay sorry. I remember sa bako pakmiani, di na ako malimtan itong bataa na nasa sasaan. Maggabi migat squid ka klase. Nato nga time ha, bata pa ko, tuknaw gaulan. Muli may alas 9 gabi Kita alat ayahin, alat sa balay, di ba? Pwede gani mo magigda-igda diya. Kuha na siya karon is I think officer sa ilang LGU sa saan. Siya nag-question sa ako, Sir, nga naman imong 90